Yeah. We have to go. Yeah. Okay, make sure you check. Hi, Indignacho. I'm so excited today. I'm always excited. I don't know how. Again, let me tell you, Ethiopia lihead now. ብላችሁ ደስ ይለኝ ነበር። No, I'm not going to Ethiopia again. ምን ላደርግ አሰብኩ መሰላችሁ ጋይስ? ላይክ ላስት ታይምም ቪዲዮ ሰርቼ ነበር የኢትዮጵያን ኮፊ ሰረሞኒ እንዴት እንዳቀረብን ምናምን ነገር። ግን ዲስ ታይም ላስት ታይም ዝም ብለው ላይክ ለእንትን ነበረ ቮለንታሪ። ይሄኛውም ስካይን ቮለንታሪ ግን አጠቃላይ ሱፎስ ውስጥ ፌስቲቫል ይዘጋጃል፣ የሆነ ካልቸራል ፌስቲቫል። I was thinking to do like vendor የራሴን እቃ አምጥቼ ምናምን መሸጥ ማለት ነው። አንዳንዴ ስለምሸጥ it's better if I do that but ብዬ ነበረ። ግን like vendor application there is too much and I have to pay like a lot of money like ይመለሳል፣ ግን ፕሮሰሱ በጣም ብዙ ነው ምናምን ነገር ሳስበው I was lazy ለምን ነገር ማድረግ ይችል ነበር። ግን I don't know ለኔ ኮምፕሊኬትድ ሆነብኝ። ለምን እንደሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ሞክሬም ስለማላውቅ ፈርስት ታይም ስለሆነም ከዛ ሀስበው ዝም ብዬ ይሄኛውን ቮለንታሪ ቲንግ ላይክ የኢትዮጵያን ካልቸርም ማሳየት ብዙ ጊዜ ካም በፊት አይቶ ስለማያውቅ ከዛ ሳስበው it's better if I just do that። ለዛ ነው መቼም እንዝርትና ጥጥ ማወቅ የለም። ስለዚህ የኢትዮጵያ እንደ ካልቸራል ልብሳችን እንደምንሰራ like start from like scratch ኮተን ምናምን ኑሮ ከዛ እንዴት like ጋቢ እንደገና ደግሞ የባህል ልብስ እንዴት እንደሚሰራ እሱም ፕሮሰስ ነው ማሳይ ማለት ነው። ልብሶች ምናምን ነገር የኢትዮጵያ ልብስ ላይ ከሌላው በምን ይለያል የሚለውን ሞር ዲፋይን አድርጌ ባሳይ it's nice ብዬ ነው። ከዛ ኮፊ ሰረሞኒ ኦብቪስሊ እንዴት ይቀራል እሱንም ለማሳየት አስቤያለሁ። ይሄ ፔፐር አለ ለጣጥፍና ኢዚ ይሆናል ብዬ ነው። ማብራሪያዎችንም ላይ ኮፊ እንዴት ተገኘ ምናምን የሚሉትን እነሱንም ስለጻፍኩት ሰው አንብቦ መረዳት ይችላል። እንደገና ኮሽን ካላቸውም ኤክስፕሌን አድርግላቸዋለሁ። እንደዛ በሚለው ነው ሰው አሁን ለጣጥፍ ማለት ነው። then let me just show you ፋሽን ትምህርት ይስማል እንትን ይሄ ሞድ ቦርድ ስንሰራ እሱ ነው ትዝ ያለኝ የኢትዮጵያ ባህላዊ ልብስ እንዴት እንደሚሰራ like the whole process explanation ደግሞ ለእያንዳንዱ ነገር ጽፌለታለሁ። the first one ኮፊ እንዴት ፋውንድ እንደተደረገ like እንትኑ እረኛው ካልዲስ ምናምን እንዴት እንዳገኘው ምናምን ነገር like እንዴት እንደሆነ ታሪኩን ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ ምናምን ነገር ነው። ቀለል ያለች ባጭሩ ነው። ይሄን ይመስላል። they told us we can't serve anything so like ምንም ነገር መጠጣት አይችሉም። ምግብ ማስቤ ነበር ለዛ ነው ማድረግ አይችሉም። just for fun እንትኑን ሞክሩ ትላቸዋለሁ። ይሄ ፈትሉን እንዝርት እንደሚለው oh my god I can't wait hopefully to be good we'll see that እንደዛ ነው። and here it is አሁን ወደ ፌስቲቫሉ ለመሄድ ልዘጋጅ ነው። ከእንቅልፌ እንደተነሳ ነው። now I'm ready to go ሩቃዬ እንትን ብለናል። አንድ ዕቃ ነው የቀረ። ቶሎ እነሱ ያረጉትን አይተሽ ቆይ። ስንሱን እረዳሻለሁ። እየበረደ ነው። You have you signed this already? Yeah. Oh no, I'll sign that. Sorry. And then just the date, and then you're good. I don't read it. No, you're good. Okay. No, that's true. You can read it. Yeah, just smart. Okay, perfect. Thank you. Are you both these countries or just the one? Huh? It's like Ethiopia and Eritrea we have the same culture. Yeah, it's different country, but like we were the same country before and same like North Korea and South Korea. Got it. I like how you did the sign. Thank you. አጠቃላይ ታርጌት ጨርሻለሁ። እየጠበቅን ነው። የመጀመሪያው እንደነገርኳችሁ ኮፊ ሰረሞኒ እንዴት እንደሚሆን ላይ ኮፊ እንዴት እንደተደረገ ፕሮሰስ የሚያሳይ ነው። ይሄኛው ይመስላል። ሁለተኛው ደግሞ የኢትዮጵያ ባህላዊ ልብስ እንዴት እንደሚሰራ የምናሳይበት ፕሮሰስ ደግሞ ይሄኛው ነው እና እነዚህ ደግሞ እንደ ሳምፕል ናቸው። የባህል ልብስ ኦርደር ማድረግ ትፈልጉ ካላችሁ ጌጣጌጥን በዚሁ አጋጣሚ
downtown Seoul City. እንዴት ናችሁ? I'm so tired. አሁን ሙቀት እየመጣ እንትን አለና ጋይስ ካጠገባችን ክራማን ያለ ከዛ ፊት ለፊት ሳውዝ ጋ ምናምን ሌላ ደግሞ ሂጃ ያለው Oh no, just like how we make like the syrup. We have like the like how we make like A special event, a cultural event for the people. He's got balloons right there. You show me some. I love it. All right. Well, thank you all so much for being here with us. Yeah, that's the basket house. Thank you. From Ethiopia? Yeah. Yeah. We have the gold and we have the and then we have the gold and everything and we're trying what to get there and we just try to do it and we become like and we have like different It's just like an essence for the room or house. Yeah. Kunama. You guys make this kind of stuff too, right? We do, yeah. Here we have a little like photo stuff and what it talks about. Like that's how they make coffee and then it's called brew. Yeah. I mean then this is where you pour your coffee and this is like to like make sure to like put your thing like right here. Slowly squeeze. And then we have this little Hey! this is what we make the shirt. Yeah, girl, proud of you. Then we have Guess what? I'm bagging through now. Like Korean culture. Look at this. Oh my god. And they have like the dress, everything. Symbols are from the Squid Game movie. Yeah. And these are actually originally we use little small stones. Have like 5 rounds each person. Okay. First round you just throw it, then you pick one, Okay. and you are gonna pick each stone Okay. at a time. Then second round Yeah. is 2. Oops, it's not good. So like this. Yeah. Oh, this is difficult. Almost. Almost like Yeah. that. And then third round, you roll it. Yeah, and get 3 the plus 1. 3 and 1. Last round, like this. and 4. Grab all of them. The final, then you get score. Okay. Like this. Oh, I get you got 3 3. score. Yeah. Oh, I you have have to catch three. them. We have this kind of game. It's like the Korea, my Korean name. Just one time. Yeah. Oh, you upside down. Oh, it's Applique here. So okay. Oh, like this. Okay. Okay. 감사합니다. 고마워. 고마워. 안녕. 안녕.
Welcome to Korea. Okay, make sure you need to go. የሰው መውደድ ይስጣችሁ ማለት ይሄ ነው። ምን ቢሆን ጥሩ ነው። ኪምባፕ ኦ ማይ ጋድ ላይክ አፍተር ከስንት ጊዜ በኋላ ኮሪያ ጓደኛ ይልበል ኮሪያ እንትን ያሉትን እጅ ታውቂያቸው ነበርና ኪምባፕ ለምሳ ይመጣልና ምናምን ብለው ከዛ ይዞልኝ መጡ ማለት ነው። አብሶ ሃፒ ላይክ ሊትራሊ 4 ዓመት 3 ዓመት ምናምን ሆነኛል ኪምባፕ ከበላው እና I'm going to eat now. Sudan. Well, we are presenting South Sudan. We're South Sudanese. Okay. So media issues all, we just want to show our culture. Okay. South Sudan is located in the northeast corner of South Sudan, bordering Ethiopia, Eritrea, Sudan, Kenya. You've got a very beautiful land, beautiful people. So we're happy to do this today for the Festival of Culture. How you made these? So these are handmade. Okay. And that is for hunting or fishing. Oh, gotcha. And then this is, stone. Yeah. Eating. And these are also for decoration. They're so cute. Yeah, and this is the nation flag. Yeah. Yeah, that is the South Sudan flag. It's made out of this. Yeah. So we also have a project in Sudan where So 1, 2, 3, 4, 5. You wanna try playing the twinkle twinkle? You just shake. One. That was pretty cool. Time like Egyptian food. Food time. And I ordered like shawarma. So good. እና ፕሮግራማችን ይሄ ይመስላል። መጨረሻ ላይ በር ላስደርገው የነበረ ሴትዮዋ ኦልሞስት ጨርሳ ነበረ እና ምን ማድረግ አልቻልኩም። በኢትዮጵያን ፀጉሮች እየቆሙ መጡ ምናምን ነገር እንትን ፊቴ ራሱ እየጠቆረ መጣ ከፀሐዩ የተነሳ ግን ደስ ይል ነበር ቆይታ። እስኪ ተናገር በደንብ አብራራ። በጣም ደስ ይላል። ቀረባችሁ ቀረባችሁ ነግረናችሁ ነበር። ከርሞ ምን መጣልን ያው ዛሬ መተኔ እንኳን አለበት። እውነት ነው።